हुकूमत के पास भी कुछ इतलात हैं, वो ये कि अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का कहते कहते अचानक अगर वो हुकूमत के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो वो नहीं मिला सकेंगे, क्योंकि अरकान को अपनी नशिस्तों पर खड़े रहकर या फिर बैठकर वोटिंग का हिस्सा बनना होगा। और इस सूरत में मिड टर्म इलेक्शन के दो ही तरीके हैं, या तो मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए या फिर मज़े की बात यह कि चाय का कप भी पिया, लेकिन सालम बिस्किट फिर भी नहीं मिला। इतनी अच्छी चाय है, कोई बिस्किट तो वो सारे लोग ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं क्या मांग लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 5 मार्च और दिन है हफ्ते का। मुल्क में सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो रही है। अदम एतमाद की तहरीक का इंतज़ार करने वालों की तादाद हर आने वाले लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है और ये इंतज़ार हर घंटे के साथ तवील होता जा रहा है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल अपोजिशन कैंप्स के जो हामी सहाफ़ी हैं उनकी नज़र आ रही है। मौलाना की आवाज़ आती है कि 48 घंटे अहम है। सारे अपोजिशन के हामी सहाफ़ी अपनी अपनी तरफ से हुकूमत के ख़ात्मे का ऐलान करके सो जाते हैं कि अब गई हुकूमत के कब गई। मैं सोच रहा था इतनी जल्दी तो मौलाना को भी नहीं होगी जितनी इन कुछ सीनियर सहाफ़ियों को है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्च के आखिर तक सुकून ही सुकून है। 11 मार्च तक तो असेंबली जो सेक्रेटेरिएट है वो वैसे ही बंद है। फिर रिक्वेजिशन अभी आना बाकी है। आ भी गई तो स्पीकर के पास 14 दिन तक का वक्त होगा इजलास बुलाने के लिए, मतलब वो रिक्वेजिशन के बाद 14 दिन तक का वक्त ले सकते हैं। फिर तहरीक पेश हो भी गई तो उस पर फौरी वोटिंग तो नहीं होनी। कम अज़ कम मार्च एंड तक मुझे ऐसा कुछ भी हंगामी होता नज़र नहीं आ रहा जैसा आपको बताया जा रहा है, बिकॉज 2-3 बड़े इवेंट्स हैं। एक तो OIC सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर परेड हो रही है, फिर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में है, कुछ सिक्योरिटी के मामला भी ऐसे हैं। तो मार्च एंड और अप्रैल के शुरू तक मुझे ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ऑपोजिशन एलानिया कह रही है कि इस बार उन्हें फ़ोन भी नहीं आ रहे, इसलिए उनकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। हुकूमत के पास भी कुछ इतलात हैं, वो ये कि अपोजिशन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का कहते कहते अचानक स्पीकर के ख़िलाफ़ ले आएगी, क्योंकि स्पीकर के ख़िलाफ़ वोटिंग सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए होती है। इस सूरत में अगर हॉर्स ट्रेडिंग या किसी भी किस्म की ख़रीदो फरोख्त हुई तो कामयाबी के इम्कानात अपोजिशन के पास ज़्यादा होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ आई तो सीक्रेट वोटिंग नहीं होगी। अरकान को अपनी नशिस्तों पर खड़े रहकर या फिर बैठकर वोटिंग का हिस्सा बनना होगा। और इस सूरत में जो पैसे पकड़ने वाले लोग होंगे या अगर किसी ने ज़मीर बेचा होगा या मुनहरिफ होना चाहे तो उस रुकन को खुलकर सामने आना पड़ेगा। इस सारे मामले का तोड़ भी हुकूमती जमात ने और इमरान खान ने निकाल लिया है, यानी हुकूमती अरकान इस मौके पर ऐवान से गैर हाजिर रहेंगे। ये स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, उसमें मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला कर लिया गया है कि अगर हुकूमत के तमाम अरकान और जो उनके इत्तेहादी हैं वो गैर हाजिर हो जाएं तो अपोजिशन को अक्सरियत नहीं मिल सकेगी और यूं तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, क्योंकि इस मौके पर अक्सरियत हुकूमत को नहीं अपोजिशन इत्तेहाद को पूरा करना होगा। और अगर वो हुकूमत के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो वो नहीं मिला सकेंगे, क्योंकि सारे अरकान तो बाहर होंगे। और अगर कोई मुनहरिफ होना चाहेगा तो फिर वो छुप छुपा कर नहीं हो सकता, वो फिर अलल ऐलान होगा या उसे सबके सामने आना पड़ेगा। ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट की नज़रें भी आप पर हों, पूरी जो पॉलिटिक्स रजीम है वो आपको देख रही हो, तो आप इतना बड़ा रिस्क शायद नहीं ले सकें कि आप ज़मीर फरोश साबित हो जाएं कि जनाब इस बंदे ने पैसे पकड़े। ठीक है, अगर पैसे ना भी पकड़े हो तब भी वफ़ादारी तब्दील करने की सूरत में भी कोई इतना खुल खिलाकर सामने नहीं आ सकेगा। जो भी हुकूमत का इत्तेहादी उस दिन ऐवान में हाजिर होगा वो पकड़ा जाएगा। खैर, फौरी तौर पर ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा। हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि एक तरह से अपोजिशन को भगा भगा कर थका दे। तब तक आप भी रिलैक्स रहें, मूड हो तो चाय शाय पिएँ। वैसे कल मैं वज़ीर आज़म हाउस में था, वहाँ का माहौल भी काफ़ी पुरसुकून था और मज़े की बात यह कि चाय का कप भी पिया, लेकिन सालम बिस्किट फिर भी नहीं मिला। कल वहाँ कुछ रिकॉर्डिंग मैंने की थी जो व्लॉग में डालने की बजाय मैंने एडिट कर दी थी। फिर सोचा कि ये हिस्सा भी दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तनकीद तो करेंगे लेकिन थोड़ा एज अ लाइटर मोड पे, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई। तो आपके लिए रिकॉर्ड किया था, आप भी देखिए, फिर मैं वापस आता हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का ये पुरसुकून माहौल आपको कैसा लग रहा है? ऐसे ही लग रहा है कि जो पुरसुकून माहौल इस वक्त जो बाहर से है उसी तरह का माहौल अंदर भी नज़र आ रहा है। कल भी हमने बात की थी कि हुकूमती कैंप में काफ़ी सुकून है।
کچھ لوگوں کو اگر یہ بتایا جائے نا کہ پرسکون ہے آس پاس، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو بہرحال اندر بھی آپ کے ساتھ ہی تھے ہم، کچھ ملاقاتیں ہوئیں، کچھ یہ بتائیں کہ یہ بعد میں بات کریں گے کیا ہوا ہے. آپ کو یہاں سے ملا کیا کچھ کھانے پینے میں؟ چائے کا ایک کپ ملا ہے اور بسکٹ جب آپ نے مانگے تو کیا جواب ملا؟ ویسے مجھے سچ میں بہت زیادہ بھوک لگی تھی، بیکاز تم لوگوں کی کال آئی کہ فوراً پہنچنا ہے، تو میں تو اپنے سارے کام چھوڑ کے بھاگا. مجھے ابھی بریک فاسٹ بھی کرنا تھا، میں نہیں کر سکا. تو مجھے بہت بھوک لگی تھی. میں نے تم لوگوں کو بولا کہ نکلتے ہیں یہاں سے، چلتے ہیں، باہر ہی کچھ ملے گا کھانے کے لیے، یہاں سے کچھ نہیں ہے. بٹ عمر کو شاید تھوڑی ہوپ تھی کہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اینڈ ہی سیڈ کہ یار کوئی اتنی اچھی چائے ہے، کوئی بسکٹ وسکٹ، تو وہ سارے لوگ ایسے دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا مانگ لیا ہے. تو خیر یہ بھی ہوتا ہے، پرائم منسٹر آفس میں چائے تو مل گئی ہے، بسکٹ بھی کبھی نہ کبھی مل جائیں گے. مل جائیں گے. اچھا، تو یہ سب کچھ لائٹر نوٹ پہ تھا، اسے دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چائے کے پیسے میں ٹیکس میں فائل کرنے والا ہوں. خیر، حکومت ہٹانے کے معاملے پر دو سابق وزراء اعظم جو اتفاق سے دونوں ہی عدالتوں سے باری باری نااہل ہوئے، یعنی نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی، ان کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں جو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر این اس وقت دیے تھے جب ان کی حکومتوں کے خلاف احتجاج، لانگ مارچ اور یہ دھرنے ہو رہے تھے. میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. یوسف رضا گیلانی نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ مڈ ٹرم الیکشن کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے یا پھر خود قومی اسمبلی وہ تحلیل کر دیں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ اسمبلی ٹوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں. یہ آن ریکارڈ ہے ان کا بیان. انہوں نے کہا کہ ہم منتخب ہو کر آئے ہیں اور ہم کسی کی خواہش پر یہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. دوسری طرف تھے نواز شریف. ان کے دور حکومت میں بھی انہیں ایسے ہی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ کوئی کھیل تماشا، کوئی لانگ مارچ یا کوئی شارٹ مارچ ہمیں اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتا. ایک اور جلسے میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اب ملک میں لانگ مارچ شروع ہو چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں. بھائی نواز شریف کیوں استعفیٰ دے؟ کیا نواز شریف جو 18 کروڑ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہے وہ 5000 لوگوں کے کہنے پر استعفیٰ دے دے؟ میں یہ ویڈیو آپ کو ضرور دکھاتا، لیکن یوٹیوب کی کاپی رائٹ پالیسی کی وجہ سے میں اسے یہاں پر اپلوڈ نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اسے ٹویٹر پر اپلوڈ کر چکا ہوں، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر عمران خان حکومت مخالف لانگ مارچ کر سکتا ہے تو پھر بلاول یا شہباز شریف کیوں نہیں؟ تو اسی کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر اس وقت لانگ مارچ غلط تھا اور پارلیمنٹ سمیت منتخب حکومت کی بالادستی تھی تو پھر آج کیوں نہیں؟ خیر، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ایک آئینی کوشش ہے اور یہ ہر اپوزیشن کا حق ہے. ماضی میں عمران خان 25-30 ارکان اسمبلی کے ساتھ 2/3 اکثریت رکھنے والے نواز شریف حکومت کے ساتھ یہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس وقت بھی عمران خان ایوان میں اکیلے تھے. جماعت اسلامی کی شاید انہیں حمایت تھی لیکن ان کی ایک نشست نے اتنا ناک میں دم کر رکھا تھا کہ آخر میں عمران خان کو ان سے اتحاد ختم کرنا پڑا صوبے میں بھی. آج صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. عمران خان کے پاس عددی برتری بھی ہے اور اتحادیوں کا ساتھ بھی موجود ہے. وہ اس مقابلے کے لیے بظاہر تیار دکھائی دے رہے ہیں. دونوں طرف سے جو نمبرز گیم ہے وہ پورا ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. آپ مولانا گروپ کو دیکھیں، وہاں پر بھی ایسا ہی دعویٰ ہے کہ جناب نمبر پورے ہو گئے. اور اگر آپ وزیر اعظم عمران خان کے بیانات دیکھیں تو وہاں سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ بے فکر رہیں، نمبرز پورے ہیں. اس دوران جہانگیر ترین سے امید لگا کر بیٹھی اپوزیشن کے لیے بری خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین ابھی وطن واپس نہیں آ رہے کیونکہ وزیر اعظم کے بعد کچھ اہم شخصیات جو حکومتی شخصیات ہیں ان کا بھی ان سے رابطہ ہوا ہے اور ذرائع کے مطابق یہ رابطہ فواد چودھری کی جانب سے ہوا، جس میں پتہ یہ چلا ہے کہ جہانگیر ترین ابھی کچھ عرصہ مزید لندن میں ہی رہیں گے. دوسری طرف حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس بڑے میچ سے پہلے جو حکومت کی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ OIC کی سربراہی کانفرنس کامیابی سے ہو جائے، پھر پاکستان ڈے کی پریڈ ہو جائے، یہ آسٹریلیا والی سیریز ساری نکل جائے، پھر یہ 48 گھنٹوں والی اور 5 دنوں کا جو ٹوکن جیسا الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے، تب جا کے وہ ریکوزیشن پر اجلاس بلائیں گے، وہ بھی تب اگر ریکوزیشن فائل ہو گئی. آخر میں جاتے جاتے بریکنگ نیوز یہ جو اب سے کچھ دیر پہلے آئی کہ ندیم افضل چند جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ چونکہ چھوڑ چکے تھے تو اب وہ واپس پیپلز پارٹی جوائن کرنے والے ہیں. صبح یہ تقریب ہوگی، بلاول شاید ان کے گھر بھی آ رہے ہیں یا شاید آصف زرداری آ رہے ہیں ان کی رہائش گاہ پر اور وہاں پر ان کو
एक जो रस्मी सी तकरीब होगी, उन्हें दावत दी जाएगी पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, जिसे वो हंसी खुशी मंजूर कर लेंगे और इस तरह पीपल्स पार्टी के जो साबिका खिलाड़ी थे नदीम अफजल चंद, वो वापस अपने कैंप में लौट जाएंगे। उनका वोट नहीं है असम्बली में, इसलिए कोई प्रेशर नहीं पड़ने वाला। तासुर इस तरह दिया जाएगा कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट विकेट इमरान खान की गिर गई। अगर इमरान खान की ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट होती तो वो इसे अपने साथ ही रखते। खैर, वो रिज़ाइन हुआ, जो भी है वो एक अलग बहस है। इस बारे में जो भी तफसीलात होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। आखिर में जाते जाते थोड़ी सी बात पेशावर के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान खान को आज सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने पेशावर वाक़े पर ब्रीफिंग दी है। अपनी ब्रीफिंग में सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से बताया गया है कि कुछ हसास मालूमात जैसे उन्होंने शेयर किए हैं कि कुछ 3 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके जो सहूलतकार थे सारे वाक़े के, उनसे मुतालिक कुछ अहम शवाहिद सामने आए हैं और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी मतवक्के है। वज़ीर आज़म ने भी इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को फ़ौरी गिरफ्तार करके अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत की है और ये भी कहा है कि इनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम रियासती वसाइल को इस्तेमाल किया जाए। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी वाक़े की तफसीलात से वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया और अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि बहुत करीब पहुँच चुके हैं, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है उन्होंने इस वाक़े से मुतालिक कुछ पेशरफ्त हासिल की है। तहकीकात में कुछ अहम सुराग उनके हाथ लगे हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि सहूलतगारों की जो गिरफ्तारी है वो बहुत जल्द मुमकिन होगी और इस सिलसिले में मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। 3 मुल्ज़िमान की शनाख्त के हवाले से बताया जा रहा है कि हो चुकी है और 1 से 2 रोज़ में ये गिरफ्तार हो सकेंगे। हमारी दुआ है कि ये 1-2 रोज़ की बजाय चंद घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार हों और इनके मनहूस चेहरे कौम के सामने लाए जाएँ। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।